One word substitution, a collection of historical documents or record providing about a place, institution, or group of people. তাক কোৱা হয় archives. A large case building or enclosure to keep birds, য'ত চৰাইবিলাক ৰখা হয়, যিবিলাক সজাত ৰখা হয়, তাক কোৱা হয় aviary. A building where animals are butchered, তাক কোৱা হয় abattoir. 4 নম্বৰ, a place where bees are kept, a collection of beehives, য'ত মৌবিলাক ৰখা হয়, মৌবা, তাক কোৱা হয় apiary. A building containing tanks of live fish of different species, য'ত মাছবিলাকক ৰখা হয় লাৰ্জ টেংকত, তাক কোৱা হয় aquarium. A place or scene of activity, debate or conflict, তাক কোৱা হয় arena. A collection of weapons and military equipment, বন্দুক এইবিলাক য'ত ৰখা হয় তাক কয় arsenal. Number 8, an institution for the care of people who are mentally ill. এটা ইনষ্টিটিউশ্যন য'ত মেণ্টেলি ইল মানুহবিলাকক ৰখা হয় তাক কোৱা হয় asylum. A hole or tunnel dug by a small animal, especially a rabbit, as a dwelling. সৰু জীৱ জন্তুবিলাকে মাটিত যিবিলাক গাঁত খুন্দে থাকিবলৈ তাক কোৱা হয় burrow. Number 10, a collection of items of the same type stored in a hidden or inaccessible place. So কিছুমান বস্তু লুকাই ৰখা ঠাইবিলাকক মানে য'ত লুকাই ৰাখে তাক কোৱা হয় case. A public room or building where gambling games are played, য'ত জুৱা খেলা হয়, পাব্লিক ৰুম, পাব্লিক বিল্ডিং, তাক কোৱা হয় casino. A large burial ground, especially one not in a churchyard, তাক কোৱা হয় crematory. A room in a public building where outdoor clothes or luggages may be left, তাক কোৱা হয় cloak room, য'ত আমি আমাৰ লাগেজবিলাক থৈ যাব পাৰোঁ। ক'ৰবাত গ'লে আমি লাগেজবিলাক থৈ যোৱা ৰুমটোক তাক ক্লক ৰুম বুলি কোৱা হয়। Question number 14, a place where dead person's body is cremated, তাক কোৱা হয় crematorium. Question number 15, a Christian community of nuns living together under monastic vows, তাক কোৱা হয় convent.